A day in my life sa batang kahilak na bata pag di makagawas. Bow. Siyempre, ngising-ngisi sa anak, no? Dayan, may pa si Kuya Gigi. Stay put lang. O, diba? Di tagpapansin kay para makagawas sa tatong hawla. Hawla nga duyan. Siyempre, magpagara-gara no kay para pansinon. Masasas pa, beautiful eyes pa. Agugoy! Ano, Jud na. Kailangan Jud na siya papansin para makagawas siya sa hawlaw, di ba? Sus, ang nahupaloy-loy para lang makagawas. Siyempre, lipay-lipay sa takaron kay later, hilak-hilak na. Di ba? I told you, hilak sa kay para makagawas na Jud ko.